Mosque of Zarar was built by hypocrites at Medina, demolished by Prophet. ज़र्रार मस्जिद मदीना में मुनाफिकीन ने तामीर की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गिरवा दिया था। हज़रत अली कंकर्ड द फोर्ट ऑफ कमोस। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कमोस का किला फ़तह किया था। लेडी नेम ज़ैनब ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफिट। उस औरत का नाम ज़ैनब था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की थी। Prophet recited Surah Al-Fatiha at conquest of Makkah. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के टाइम सूरत फातिहा की तिलावत फरमा रहे थे। हाशिम was grandfather of Prophet and brother of Muttalib. हाशिम हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में दादा अबू थे जो कि आपके असल दादा अब्दुल मुत्तलिब के भाई थे। The name Muhammad was proposed by Abdul Muttalib while the name Ahmad was proposed by Baby Amna. हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था जबकि आपका नाम अहमद आपकी वालिदा बेबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रखा था। Migration from Mecca to Abyssinia took place in 7th month of the 5th year of the mission, i.e. 615 AD. The total number of migrated people was 15, 11 men and 4 women. मक्का से हबशा की तरफ हिजरत मिशन के 5वें साल के 7वें महीने यानी 615 ईस्वी में हुई, जिसमें टोटल लोगों की तादाद 15 थी, उनमें से 11 मर्द और 4 औरतें थी। सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन 616 AD और दूसरी हिजरत हबशा की तरफ 616 ईस्वी में हुई थी। सेकंड माइग्रेशन टू एबिसिनिया 101 पीपल विद 18 फीमेल्स। हबशा की तरफ दूसरी हिजरत में 101 लोगों में से 18 औरतें थी। आफ्टर आमना's डेथ उम्मे अहमन लुक्ड आफ्टर प्रॉफिट। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद उम्मे अहमन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। आफ्टर हरब फुज्जार प्रॉफिट टुक पार्ट इन हल्फुल फजूल। हरमैन शरीफैन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फुल फजूल में हिस्सा लिया। Prophet made second business trip to Syria in 24th year of Elephant. हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शाम की तरफ तिजारत की गर्ज से दूसरा सफ़र आमुल फील के 24वें साल किया था। आमुल फील आम कहते हैं साल को और फील कहते हैं हाथी को। एक्चुअली ये एक वाक़े की तरफ इशारा है आमुल फील, जो कि हमारे कुरान में आखिरी सिपारे में सूरतुल फील के नाम से एक सूरत है जिसकी पहली आयत है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। एक्चुअली उसमें ये हुआ था कि यमन से एक बादशाह आया था जिसका नाम अबरहा था। उसने मक्का पे हमला किया था इस गर्ज से कि वो खाना काबा को गिरा देगा। तो अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत अबाबील परिंदे के ज़रिए फरमाई थी। अबाबील परिंदा हम पंजाबी में तो इसको चमचेलड़ी कहते हैं, आप पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो वो ऐसा करते थे, अबाबील के नीचे ज़मीन से पत्थर उठाते थे अपनी अपनी चोंच में और ऊपर हवा में जाके फेंक देते थे। जैसे ही वो पत्थर फेंकते थे तो हाथियों के ऊपर से लगता था और नीचे से निकल आता था, जैसे गोली एक तरफ से लगती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। तो इस तरह अबरहा के काफ़ी हाथी मारे गए थे और वो काफ़ी भाग गए थे, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था अबरहा का, और खाना काबा की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई थी। तो उसी साल 570 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पैदाइश हुई थी। इसलिए लिहाज से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 साल की उम्र में शाम का दूसरा सफ़र किया था। फ्रेंड ऑफ खदीजा नफीसा कैरिड मैसेज ऑफ निकाह। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोस्त हज़रत नफीसा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत खदीजा की तरफ से निकाह का पैगाम लाई थी। हज़रत अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ाया था। सर नेम ऑफ हलीमा सादिया वाज उम्मे कब्ता। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर नेम यानी कि कुनियत कह सकते हैं आपको, उनकी कुनियत उम्मे कब्ता थी। सर नेम ऑफ प्रॉफिट वाज अबुल कासिम। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी। दाइया ऑफ द प्रॉफिट वाज शिफा हु वाज मदर ऑफ अब्दुर्रहमान बिन औफ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा हज़रत शिफा हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया थी। अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन 579 AD। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 579 ईस्वी में वफ़ात पाई। मैसरा स्लेव ऑफ खदीजा अकम्पनीड प्रॉफिट टू सीरिया। शाम के सफ़र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा का गुलाम मैसरा था। फर्स्ट फॉस्टर मदर वाज सोबिया हु वाज मदर ऑफ हमज़ा।
پہلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت صوبیہ تھی جو کہ حضرت حمزہ کی والدہ تھی۔ For 6 years, حلیمہ took care of Prophet. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ نے 6 سال تک پرورش کی۔ For 2 years, عبد المطلب took care of Prophet. 2 سال تک حضرت عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا تھے نے آپ کی پرورش کی۔ After 7 days, the عقیقہ ceremony of Prophet was held. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ Prophet belonged to Banu Hashim, clan of Quraysh tribe. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ Among uncles, عباس اینڈ حمزہ embraced اسلام. چاچاؤں میں حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا۔ Amna was buried at Abwa between مکہ اینڈ مدینہ. مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ دفن ہیں۔ 6 months before the Prophet's birth, his father died. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ Prophet had no brother and no sister. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن تھی۔ Foster father of Prophet was Haris. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاسٹر فادر حضرت حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ At the age of 15, حرب فجار took place. حرب فجار کا واقعہ 15 سال کی عمر میں پیش آیا۔ حرب فجار means war fought in the prohibited month. حرب فجار کا مطلب ایسی لڑائی تھی جو کہ ایسے مہینے میں لڑی گئی تھی جن مہینوں میں لڑنا منع کیا گیا تھا۔ First father-in-law of Prophet was خویلد. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سسر کا نام حضرت خویلد تھا۔ آمنہ belonged to بنو زہرہ tribe. حضرت آمنہ کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا۔ عمر اینڈ حمزہ accepted اسلام in 615 AD 5 نبوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 615 عیسوی 5 نبوی کو اسلام قبول کیا تھا۔ سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم ٹک پلیس ان 7th نبوی. بنو ہاشم نے 7 نبوی کو قطع تعلق کر دیا تھا۔ شیب مینس ویلی. شیب کا مطلب وادی ہے۔ سوشل بائیکاٹ کنٹینیوڈ فار 3 years. قطع تعلقی 3 سال تک جاری رہی۔ A group of Medina met Prophet in 11th نبوی. ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 نبوی کو ملا۔ Accord of عقبہ took place in 13th نبوی. عقبہ کا معاہدہ 13 نبوی کو ہوا۔ On 27th رجب 10th نبوی the event of معراج took place. واقعہ معراج 27 رجب 10 نبوی کو واقعہ ہوا۔ 10th نبوی was called عام الحزن. عام کا مطلب ہوتا ہے سال اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم۔ ہم اس کو ایئر آف گریف کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ غم کا سال۔ 10 نبوی کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال 10 نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بہت ہی مخلص ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ Name of the camel on which Prophet was riding in migration was قصوہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر ہجرت کر کے گئے تھے اس کا نام قصوہ تھا۔ عمر بن حشام was the original name of ابو جہل. ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا۔ ابو الحکیم is the title of ابو جہل. ابو جہل کا لقب ابو الحکیم تھا۔ Persons included in بیت العقبہ اولا 12 and بیت العقبہ ثانی 75. بیت العقبہ اولا میں 12 لوگ اور بیت العقبہ ثانی میں 75 لوگ تھے۔ کیوا ہیرا از 3 miles فرام مکہ. غار ہیرا مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہجرت ٹک پلیس ان 13 نبوی. نبوت کے 13ویں سال ہجرت ہوئی۔ مدینہ از 338 کلومیٹر فرام مکہ. مدینہ سے مکہ کا فاصلہ 338 کلومیٹر ہے، یا اس کو مائلز میں کہیں تو 210 میل ہے۔ مکہ کنکسٹ occurred in 8th year of ہجرہ. فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا۔ Prophet performed حج in 10th ہجرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کیا۔ Prophet was buried in the حجرہ of عائشہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں دفن ہوئے۔